आमर गांगपड़ा पंचायत गोगुआ बजार रे जो पूजा कमिटी अच्छा 5टी पूजा मेढ़ पूजा करुँच आमर भाईचारा सहकार समस्त मेढ़ समस्त भीतर समन्वय रक्षा कर पूजा करुँच ये दीर्घ आम मेढ़ दीर्घ 30 वर्ष ऊर्ध्व है एवं माँ थानपति मेढ़ तो 1944 मसीह आरंभ है जोटा कि आमर स्वाधीनता पूर्व आम जेज बापा मैंने करुले से आपर आम 30 वर्ष ऊर्ध्व है आम महावीर पूजा कमिटी आमर चली सहित राधाकृष्ण पूजा कमिटी चली भारत माता पूजा कमिटी चली आमर जो लक्ष्मीनारायण पूजा कमिटी सी बहुत पुराना तेणु समस्त भीतर आम समन्वय रक्षा कर पूजा कमिटी आमर चली सब वर्ष शांति श्रृंखला चली लोक मैंने आसुँच एक सनातनी परंपरा यहाँ हिंदू धर्मर जो सनातनी परंपरा ये बजाय रही समस्ते या मनोभारी उपभोग कर भारत माता हेले आमे प्रत्येक पूजारे आमे माता धरित्री पूजा करा जाए। ये भारत माता होती स्वरूप माने माटी मार स्वरूप होती भारत माता को पूजा करा किंतु माटी माँ को आमे एठार पूजा कर धरित्री समस्त उपचार एठी पूजा धरित्री माता को कौटी भी केन्द्रापड़ा भी कौ जगह धरित्री माता पूजा करा जाएनी किंतु एठारे धरित्री माता पूजा करा जाए माने माटी माँ को पूजा करा जाउची धरित्री माने पृथ्वी देवी को एठार पूजा करा जाउची समस्त उपचार सहित विधि यथा वैदिक विधि रे पूजा करा जाउची नहीं पूजा जमती समस्त पूजा जमती आंक पूजा भी सेमती समस्त पूजा जमती पृथ्वी मंत्र समस्त धरित्री माँ मंत्र पूजा पाँच माटी माँ पूजा होची अति आनंद कथा अनुष्ठान 4टा मेढ़ आम गांगपड़ा पंचायत रे थिला आमे 16 वर्ष रे पहुँचलुणी प्रथम करके आम आरंभ करूँ युवपीढ़ी मानक नहीं एवं सदस्य संख्या 40 ରୁ 50 सदस्य संख्या है तेणु से पिलामानकर गोटे कथा थिला जे आमे मेढ़ करवा आम मेढ़े आमे नाचिबा यही मनोवृत्ति नहीं गोटे आरंभ होता कौन पूजा करवा कौ ठाकुर को पूजा करवा एमती गोटे चिंताधारा नहीं आम भारत मातार मेढ़ आरंभ करूँ आज आम 16 वर्ष पहुँचीचु जितेबाला आम पूजा आरंभ कलु से माँ फल भोग करूँ अन्न भोग करूँ नना भी से कही भारत माँ पूजा आम केमती करूँ आम भी पचारूँ संघर कार्यकर्ता मानक जे भारत मातार मंदिर अच्छी पूजा विधि केमती होची तेणु माँ को जमती दुर्गा को जमती लक्ष्मी की जमती आम माँ को पूजा करुचे से ही आविर्भाव आम भारत माता को पूजा कर से अनुसार कम चली एवं अन्न भोग होची आगुरी फल भोग प्रथम वर्ष होता ये तो ए वर्ष बहुत भल लगुच कहीं ना 2 वर्ष धरिकी हईराण थे लोक आसुन ए वर्ष पाग भल को एवं जनसाधारण कार्यक्रम आम जो 5टा मेढ़र अच्छी से कार्यक्रम तापाकू अच्छी तेणुक प्रतिदिन कार्यक्रम थी कारण बहु संख्यार यात्री आसुँच आखपाख आमर 5 खंड पंचायतर लोक ये कार्यक्रम को माने भल भल अनुभव कर परंपरा 9 दिन रही आसी आज नुहे आम आगुरी आमर जन्म नाला प्रथम जो माँ थानपति स्थापन होते से आम कोरे आसिक माँ को कोरे आसिक ठाकुर देखी जाइलु तेणु बहु वर्ष पूर्व आरंभ है तेणु प्रथम मेढ़ हूँ थानपति तापर द्वितीय मेढ़ तृतीय मेढ़ चतुर्थ मेढ़ पंचम मेढ़ आम पहुँचलु भारत माता तेज जहाँ हो ये गणपर्व को ए वर्ष जो जाकजक भाव पालन कर आम 5 खंड पंचायतर लोक ए बहुत खुशी अच्छा आ भल रकम कार्यक्रम चलुची आमर ये जो पूजा केन्द्रापड़ा जिलार गणपर्व यही गणपर्व आम बजार हूँ गांगपड़ा स्थित गोगुआ बजार रे आमर ये 5टी मेढ़ अनुष्ठित पूजा पाँच ये थानापति अच्छी महालक्ष्मी आमर ये राधाकृष्ण यही राधाकृष्ण पूजा विगत 30 वर्ष धरी है आरंभ हो ठाकुर पूजा सकाळे संध्या सकाळ आरती आरंभ है मध्याह्न आरती हुए संध्या बेले संध्या आरती ही पूजा है यही पूजा रे सबु धर्मर लोक भी ये आसती पूजा को उपभोग करती आम मैंने भी पूजा को बहु आडंबर सहित उपभोग करुँ रंगारंग कार्यक्रम
ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଆମର ଏଠି ଗାଙ୍ଗପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ 5ଟି ମେଢ଼ ହୁଏ। ଆମର ମହାବୀର ପୂଜା ଅନ୍ୟତମ। ସେଥିରେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଗରେ ସୁନ୍ଦର ଗେଟ୍ ଏବଂ କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଏମିତି ଆମେ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରି ଆସୁଛୁ। ଏଥରକ ଆମେ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଗେଟ୍ଟି କରିଛୁ। କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ନାଚିଛୁ, ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା କରିଛୁ। ଏଇଭଳି ଏମିତି ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆନନ୍ଦ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ବିସର୍ଜନ সোমবার পালন করি। অনুষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে আরম্ভ হয়েছে। আমি ছুয়াটি প্রথমে এটি মহালক্ষ্মীঙ্কর পূজা হোলা, তাপরে লক্ষ্মীনারায়ণ আরম্ভ হয়েছে। 9 দিন ধরে শান্তি শৃঙ্খলার সহিত সমস্ত আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম করে পূজা করি। 6 দিন 7 দিন ধরে পূজা হয়, কিন্তু এটি আমি 9 দিন ধরে পূজা করি। কটকଣା এଠି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ବୁଲନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଇଏ କରନ୍ତି। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ମେଲୋଡ଼ି କରୁ, ଭଜନ ସମାରୋହ କରୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ପାଲା କରୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ପୂଜାର ସପ୍ତମ ଦିନ কেবে বিসর্জন হবে, কেবে ভসানি করবে? ଆମେ 9 ଦିନ ଧରି ପୂଜା କରିବୁ। ଆମର ଠାକୁର ପୂଜା ସରିବେ ରବିବାର, ସୋମବାର ଦିନ ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏଠିକାର 5ଟି ମେଢ଼ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଥାନପତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ତାପରେ ମହାବୀର, ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଭାରତ ମାତା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟମାନ, ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ନମନ। ଥାନପତି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ତଥା କଭରେଜ କରିଥିବା ମୋ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ଏ ହେଉଛି ସର୍ବପୁରାତନ ଏ ବଜାରର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହାକି 1944 ମସିହା ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ୟାବଧି ସବୁ ବର୍ଷ ଏ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି। ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଭାବରେ ଗଣପର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯେଉଁ ଗଣପର୍ବ ଅଛି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଭାବରେ ମାନି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ମାନିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଥାନପତି ବୋଲି କହିଛୁ। ଏହା ଦୀର୍ଘ 80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆଜକୁ 80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହା ପାଳିତ କରାହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଆମେ ଆପାତତଃ ତାଙ୍କ ନାତି ବର୍ଷର ହେଲୁଣି। 3 ପିଢ଼ି ଅତିବାହିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ଯେଉଁ ଗଣପର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସେ ପର୍ବଟିକୁ ପାଳିତ କରି ଆସୁଛି। ଏଥର ଆମର ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଶେଷ ଦିନ ଆମର ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିଲେ ଆମର ପୂଜା ଘୁଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏ ବର୍ଷ କିଛି ସେ ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଆମର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। କାଲି ଆମର ବିସର୍ଜନ ହେବେ। ମା ପହରଦିନ ଆମର ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଆମର ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେବ। ତେଣୁକରି ଏ ବର୍ଷ ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମା ଥାନପତିଙ୍କର କାଳକ୍ରମେ 1, 2, 3, 4, 5ଟିରେ ଆସି ପଦାର୍ପଣ କଲେଣି। ଯଥା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ହନୁମାନ, ମହାବୀର ହନୁମାନ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଭାରତ ମାତା ମିଶିଲେ ଆମ ମାଆଙ୍କ ଥାନପତି ସହିତ 5ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଠି ଏ ପର୍ବ ପାଳିତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଆମର 2 ତାରିଖରୁ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପାଖରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ କମିଟି ଅଛି, ପୂଜା କମିଟି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଜି ମେଲୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। କାଲି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ମାତା ପାଖରେ ଆମର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପୂଜା କମିଟି ପାଖରେ ଆମର ବି ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଠିକ୍, ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆର ଉତ୍ତର ହେଲା ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ 1944 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇନଥିଲା, ସେ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବଜ ଆମର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ ନବଦିନାତ୍ମକ କରିଥିଲେ।
ତେଣୁକରି ସେହି ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 7 ଦିନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଆମେ ପୂଜା ପାଳନ କରୁଛୁ। ନବଦିନାତ୍ମକ ଆମର ପୂଜା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ନିହାତି କରୁଛୁ।